Ulang mulai pasal ya khairan ma ya'mal. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya khairan ma ya'mal aqunasa سعيا وفوق متون الأينك الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرام ليلا إلى حرام كما سرى البدر في دج من الظلم وبت ترقى إلى أن التمن من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمت كجميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على خدم وأنت تخترق السبعة باق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم خفت كل مقام بالإضاء نودت بالرفع مثل المفرد العالم كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون واسفر أي مكتتم فهز كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام دهم وجل مقدر ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العلا يأتي ركنا غير منهدم لما دعا الله داعنا لقاء بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم رأس قلوب العدا أنبأ بهدته كنبأة أجفلت قفل من الغنم مزلايا قهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لهما على ودوا الفرار فكادوا ينبطون به أشبه أشالت مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر حرم كأنما دين ضيف هل ساهتهم بكل قرم إلى لهم العدا يجر بحر خميس فقسى بهد يرمي بموج من الأمطار ملتقم من كل منتهب لله تسليم يسلب مستصل للكفر مصطلم حتى غدا ملة الإسلام من بعد غربتها مصلة الرحم مقفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تتمل دائمهم الجبال فسل عنهم مصادمهم من درى منهم بكل مصطدم وسل هنين وسل بدر وسل وهود مصلها في الله فدها من وخم المصدر البدهم بعدما ورد من الإله كل مسود من الإمام والكاتبين باسم الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعدم شك سلا إلهم سما تميزهم والورد يمتاز باسم عن السلام تهدي إليك رياه النصر نشر زهر في الأكمام كل كم كأنه
في ظهور الخير نبت ربا من شدة الهزم لا من شدة الهزم طارت قلوب العند من بسهم فرقت فما تفرق بين الفهم والوهم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه واستفئ جميعها تجم ولا ترى من ولي غير منتصر به ومن عدو غير منقسم أهل أمته في حرز ملته كالذي مع الأشبال في أجم كم جدلت كلمة الله من فيه وكم خصم البرهان من خصمك فكبر العلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم خدمته بمده أستقيل به ذنوب عمر مضى في شعر والخدم إذ قلد نيامة شعواقبه كأنني به مهد من النعم أقعد بما في الهالتين وما حصلت إلا على الأثم والندم فهي خسارة نفس في تجارتها لم تشتري دين بالدنيا ولم تسم ومن يبيع عاجلا منه بيعا يبله الغبن في بيع وفي سلام إن أجد من فما عهد بمنتقل من النبي ولا هبل بمنصرم فإن لي نعمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالدمام إن لم يكن بمعاد أخي دم ديان فضل وإلا فقل يا سلة قدم حشه أن يهرم رجي مكارمه أو يرجع يرى منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكار مدى بها وجدته لخلص خير ملتزم ولا يفو الغنى منه يدا تربا إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أري زهرة الدنيا التي قد تطفت يد زهد بما أثنى على هرم مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول الحديث الأميم ولا يضيق رسول الله جاهك به عند الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم يا نفس لا تنقضي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربهن يقسمها تأتي علىها صبر إسيان في الحسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم واخطف بعبدك في الدارين إن له صبر مدد العهر أهوال ينهزم وأدلس بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل وصحبه ثم تبعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مرمنا الأدب للبالغ الصبا وأقرب العساها للعس بالنظم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يسلوه بالمسجد الأقصى وفي الهرم بجاه من بيته في طيبة هرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرد بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم يا ربي واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم يا ربي واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة
أممي والمسلمين جميعا كلما تليت آمن تذكر جيران بدي سلامي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'il hajat wa dhahirana biha min jami'is sayyi'at warfa'na biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha sirran min jami'il khairat fil بعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Biasa di majelis gitu kan, jadi baca betaros, ya terakhir bagian menyampaikan waktu. Kita maaf yang terbulir, Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ala ma nawa bihi salafus salih masyayikhuna mu'allim hadzal kitab وأصولهم وفروعهم شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah dan mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung pembelajaran kita halaman 19 2, 3, 4, 5, 6 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Nomor 4 di antara macam-macam dam yang wajib. Sebab membunuh binatang perburuan di tanah haram, wajib atasnya dam takhir. Dam takhir itu semalam dam disuruh memilih. Bisa dengan duitnya ada, dengan menyembelih kambing. Duitnya kadada, kawas sedikit memberi makan anak yatim beratnya. Kada kawa juga puasa 10 hari, 3 hari di Makkah Madinah, 7 hari di Banua. Itu namanya dam takhir, dam disuruh memilih, ada pilihannya. Jika binatang yang dibunuhnya itu ada bandingannya, wajib dia menyembelih bandingannya. Misal dahulu itu kan kada kayu ini, dahulu itu mungkin ada binatang perburuan selain daripada burung yang banyak ini. Mungkin bahar itu ada juga rusaknya, ada juga kijang kurang lebih rusak juga lah. Nah, bilanya itu dibunuh, bandingannya itu juga yang dibayar, ya kan? Onta yang dibunuh, onta juga yang dibayar. Berapa harga onta umpamanya? Nah, makanya binatang yang ada di tanah haram, khusus binatang buruan, jangan diganggu, apalagi dibunuh. Kayak burung-burung itu, nah mungkin pada tuan burung itu yang menyelamatkan Rasulullah ketika Nabi beserta Sayyidina Abu Bakar itu begana di dalam guha.
Jadi ketika begana di dalam gua ada dua binatang yang melindungi Rasulullah. Yang pertama laba-laba, yang kedua burung. Ujar orang kafir Quraisy, bilanya Rasulullah lawan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua, mungkin sarang laba-laba hancur dan mungkin burung ini sudah tarabang. Kenapa? Ingar. Kenapa jadi ingar? Ada manusia. Jadi kadang mungkin Nabi Muhammad lawan sahabatnya ini begana dalam gua kadang mungkin. Nah, itulah pertolongan Allah. Kalau Allah berkehendak apapun pasti terjadi. Padahal itu hijabian sarang laba-laba. Bila diterobos pasti hancur. Jangankan diterobos, digawil aja hancur. Makanya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Ya kan? Ditiup mungkin bisa hancur, apalagi kena puting beliung bagiannya. Bisa lah orang-orangnya macam. Nah, tapi Allah yang berkehendak. Ya kalau andai kata dijinguk ke bawah kelihatan Rasulullah. Nah, itulah Allah Ta'ala beratur. Allah Ta'ala bertata. Nah, disinilah kita minta lawan Allah, minta lindungi. Cuma selain minta lindungi, tawakal kepada Allah, ikhtiarnya jalan. Ya Allah, ulun nitip rumah lawan pian tapi dikunci. Ya Allah, ulun nitip sepeda motor tapi dikunci. Ya Allah, ulun nitip motor sekalinya kuncinya beganaan di situ. Buliknya menangis biar. Kenapa menangis? Hilang. Jadi syariatnya jalankan, ikhtiarnya jalankan. Jangan tawakal bulat-bulat. Sama orang mencari rezeki kita. Allah Ta'ala aja menjamin aja rezekinya di semunyaan hambanya, semunyaan makhluknya. Bujur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Allah yang menjamin. Jangankan manusia, binatang melata aja Allah menjamin. Tapi tafsirnya disuruh bau usaha. Jangan tawakal bulat-bulat. Pian bakal lumur dalam kelambu dapatlah duit. Jangankan duit makanan gini ada dapat. Kenapa? Karena bakal lumbur aja. Ya kan? Disuruh ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Yaitu bagawi, berusaha, berjualan. Sama kita nih pamannya di akhir zaman banyak yang zalim. Ya kalau banyak yang zalim, yang bujur di penjara, yang salah bebas. Kita kada ada daya upaya, la haula wala quwata, tapi kita ingat punya Allah Ta'ala. Allah dengan kehendaknya, iradahnya, Allah dengan kekuatannya, kudrat Allah, kekuasaan Allah. Kita minta lawan Allah, ya Allah, mudahan yang salah ditampakkan, yang bujur diselamatkan. Ya kalau itu lagi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, yang bujur tampakkan dan berikan kami jalan yang lurus, dan yang batil, yang salah, yang zalim tampakkan juga, ya kan? Nah, mudahan kita jangan mengumpati itu. Zamannya kita memang sudah hadisnya kayak ini Pak, di akhir zaman. Yang bujur di penjara, yang salah keluar penjara. Ini Pak sudah. Bapak nggak ya Pak, kita ujar guru sekumpul, jangan demo, jangan protes lawan makhluk, tapi aduakan lawan Allah. Tengah malam bangun berdoa. Ya Allah. Itu aja ya kan. Anda mau kerja ya ada benanggar juga orang. Atau mendengar juga yang ada di masjid juga. Wajib dia menyembelih bandingannya itu atau nilai harganya. Misalnya onta berapa harganya, dan diberikan kepada fakir miskin di tanah haram antara Makkah dan Madinah. Mudahan Allah kesana. Ini sudah dibuka kelak, tapi masih karantina, mulai dah dibuka. Maka pemulaan sekali itu dari pusat 400 ikungan manusia, menyusul dari Kalimantan Selatan ada sudah yang berangkat. Tapi itu Bang tadi ya Pak, di karantina, kemudian pakai Lepexen kah? Oh vaksin kah? Lepexen vaksin jinak motor.
kawa juga, mudahan kita kawa berangkat beratanan, amin. Nah, jadi dihadiahkan, diberikan kepada fakir miskin di tanah haram, atau dibelikannya kepada makanan. Jadi duit tadi diberi makanan dan diberikan kepada mereka, atau berpuasa. Nah ini lain lagi. Jadi imbah di duitnya ada, tokarakannya makanan dibagikan kepada fakir miskin, atau jasidin berpuasa pada tiap-tiap 1 mud sehari. Pada tiap-tiap 1 mud 1 hari puasanya nih. Baik bertukarakan makanan, duitnya ada, daripada puasa di situ lucut ya. Tapi banyak juga pahalanya. Memang medannya tuh berat, banyak juga pahala. Bulan puasa sekali berumrah pahalanya sama berhaji. Tapi bulan puasa di situ kayak apa? Panas. Makanya di Mekah Madinah itu siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Siang guringan begini, kecuali sembahyang 5 waktu hanya turunan ke masjid. Tuntung itu belikan guringan pulang, kecuali asar. Nah asar tuh bisa selajur ke maghrib isya lawan tarawih. Insya Allah kalau di Mekah Madinah bulan puasa ada belaparan. Kenapa ada belaparan? Kurang bersedekah banyak banget. Kecuali siangnya, ayo lapar ada apa? Kenapa? Karena boleh makan. Kalau bulan puasa, coba kan biar makan bulan puasa hari siangnya. Kemudian 5, dam yang wajib sebab jima. Nah, wajib atasnya dam tertib, yaitu menyembelih seekor onta yang sah dipakai kurban. Onta berapa harganya? Sapi jagan 10 juta lebih, apalagi mungkin 15-an jutanya. Itu jika tidak didapat dinilai harganya, ontanya kadada berapa harganya? 15 juta. Nah sedekahkan 15 juta dan dibelikan kepada makanan, ditukarakan makanan 15 juta tadi bagiakan kepada fakir miskin dan diberikan kepada fakir miskin di tanah haram. Dan jika tidak puasa, wajib dia berpuasa tiap-tiap 1 mud 1 hari. 15 juta itu berapa mud umpamanya? Banyak mana mudnya, berapa hari puasanya? Makanya larangan ketika berihram diusahakan jangan sampai melanggar atau menggawinya. Ada larangannya, ada bulih, ada peraturan. Namanya di Mekah Madinah nafsunya gonol pian juga. Nafsunya kenapa gonol? Karena pahalanya gonol juga. Ini bila pahalanya gonol, nafsunya gonol juga. Ya kan? Gitu. Pasti berbanding gitu. Kemudian berkunjung ke Madinah, habis sudah. Ini berkunjung ke Madinah artinya ke Madinah, tontong di Mekah ke Madinah pulang. Disunatkan atas tiap-tiap orang Islam, lebih-lebih lagi bagi orang yang telah selesai mengerjakan haji, mengunjungi kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Madinah kota Al-Munawwarah yang diterangi. Kenapa jadi Madinah itu diterangi? Karena ada Rasulullah. Makanya bilanya kita toh membaca salawat, iblis tuh ada harapan memaraki kita. Karena salawat itu nur, sedangkan iblis kadawani lawan Rasulullah. Jadi bilanya kita ketujuh baca salawat, di perjalanan ketujuh baca salawat, gangguan tuh insya Allah kada. Harapan nyetirna baca salawat atau setel salawat. Ya kalau kita mau empati, asal maulitan kah, jangan dangdut. Bila dangdutnya mau pate, jangan bila dangdut mau patenya hantunya. Lagi bilanya disetel salawatnya ada wani memaraki ada wani. Lawan kita kebiasaan kita, keyakinan kita bilanya bawaan makanan kurang batawar. Wari ambil tapi jangan ganggu. Nah ya kalau ini gara-gara hitalo pian kada mau jalan kendaraan bisa antaranya pugah pulang. Ya kalau ya kan itu nya makanan kurang, mau kada mau kita batawar, silahkan ambil tapi jangan diganggu. Nya membawa solusi biar tinggal 10 aja lagi ada, membawa solusi 12 tinggal 10, siapa makannya? Kepala hirang kalinya.
Siapa hendak. Bila hendak ambil tapi jangan mengganggu. Kawan bilanya di jalanan baca salawat kan pahala daripada dangdut, apalagi yang menyanyinya kelihatan aurat umpamanya. Jangan. Ya. Ulun di sini belum pernah bawa ziarah lah. Ya lah, bawa ziarah lah. Ziarah kita. Sebelum Ramadan ya kalau. Nah, mana biar ke Barobai? Ada orang Barobai sini. Makan ada juga orang Barobai ada juga. Jadi hendak pemalam nyaman kita. Sehingga ke kandangan malam, sehingga ke Barobai ada aja. Ada kan? Nah, kampung Kodi ada. Yang menggaruk kepala dah. Ayo hendak kailun bawa sini cuma bila nyiapin hakon ayo kita. Terserah pian hendak berapa pian. Tapi kita meniti lah dari Banjar ke Slirik. Kemudian pamannya Guru Bakri, Guru Awa, kemudian Datuk Kalampayan, Guru Sokopol bulikannya pamannya sejalur. Bila hendak bermalam di mana pamannya? Ya kan? Sampai ke kandangan atau Barabai, jangan usah jauh-jauh. Cuma meniti. Semalam itu sekitar 200 seorangnya. Makan subak masing-masing. Belum ada kawannya apa kan? Ya bila hendak pian sebelum nisfu ini sebelum Syakban. Bilanya kawan sebelum Ramadan laginya. Ya kan ada berapa jamaahnya pamannya. Bilanya kawan tuh charter bis halus saja. Jadi bis mini, bis elif namanya. Ya kan? Ada muat 15 ada 20 ada. Nya 18 memang bangkunya, tapi kalau jauh itu lu kadang-kadang ikut 18. Apalagi orangnya gonol. Sasak pokoknya. Kalanya kayak si Din lo kan apa 18 isi. Ini dihiga ada yang bobot 80. Ya kalau nah tolong dihiga sebelah kiri lo nih. Bisa berdua nih. Nah, biar terus barat lo nggak seringan aja. Jadi bilangnya hendak ayo kita. Waktunya tentu akan ya kan. Soalnya di Barabai ada makom yang hanyar ditimbulkan. Duriat Kalampayan. Datuk Usman itu duriat daripada yang di Balimau kandangan. Itu ditimbulkan oleh Guru Sairaji kandangan. Karena Sidin duriat Sidin juga. Ya kan, jadi di Taniran itu kan Guru Kapuh jatuhnya. Kalau di Datuk Ahmad Balimau itu Guru Sairaji jatuhnya. Dan kedua-duanya adalah duriat Kalampayan. Hendak kayak lo ke sana. Hendak mana? Hanya tadi haulan yang di Barabai daerah apa ya? Teringat lagi. Ada di Barabai hanyar timbul. Bukan hanyar timbul, ditimbulkan oleh duriat Sidin. Siapa? Guru Sairaji kandangan. Guru Sairaji nah itu. Orang kandangan pasti tahu. Jadi Guru Kapuh meninggal, bukan ke situ lagi. Kita sama-sama duriat Kalampayan. Jadi Kalimantan Selatan ini bila jamaah tuh lebih ribuan jamaah itu pasti ada kaitannya dengan Datuk Kalampayan. Guru Kapuh duriat jamaah Sidin lebih 1000-an kalau lebihnya ada. Kemudian Guru Sairaji pulang ya kalau. Nah, bilanya di Banjarmasin Kalimantan Selatan umumnya ada majelis dan majelis itu ribuan, kemungkinan besar itu darah dagingnya ada Kalampayan. Guru Zuhdi Pangja ada di daerah Kalampayan, tapi Guru Sokumpul lawan Abah Sidin badang sana. Guru Zuhdi lah, Tuan Guru Muhammad, Witan Guru Zuhdi, lawan Guru Sokumpul Sakalambu, lawan Guru Sokumpul Angkatan dan sana. Jatuhnya kepada Guru Zuhdi. Makanya sempat dahulu itu orang Guru Sokumpul berucap lawan Guru Muhammad, anak Ikam itu karena jamaahnya lebih banyak daripada Ikam Muhammad Tai. Sekalinya terbukti. Itu guru-guru Sokumpul langsung berucap. Itu. Makanya kita ziarah ini niatan mudahan dapat berkah, dapat syafaat Sidin. Mudahan bawa ziarah. Ya bilanya hendak pian kapan tentunya, kapan tanggalnya. Nah kalau kita ke Makkah nyata sudah melangi Rasulullah. Jadi kalau ke Madinah atau Rasulullah, kalau ke Makkah itu satu jangan ditinggalkan. Makkah itu jangan ditinggalkan makam Siti Khadijah. Siapa yang ke Makkah kada ziarah ke makam Sidin kurang ada. Istilah orang Banjar kada tahu
dibasah. Jadi bila ke Makkah sempat-sempatakan ziarah ke makam Siti Khadijah. Kalau ke Madinah jelas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar guru Zuhdi juga Yasidin, sebelum kita ziarah ke makam Nabi disunatakan bersedekah. Jadi mulai turun hotel siapakan duit real, gesan apa bersedekah. Siapa yang disedekahkan? Kalau di Mekah kan banyak orang bersedekah menyambutnya. Kalau di Madinah itu kada ada yang minta-minta warga. Nya Mekah Madinah tuh peraturannya tuh mungkin kurang lebihnya tanyaman di Madinah. Karena di Madinah tuh kada ada yang minta-minta. Kalau di Mekah banyak bahagor. Nah, siapa yang kita beri sedekah? Tukang sapu. Ya kalau ada tukang sapu. Nya tukang sapu itu ditakoni orang, gajinya itu kan ada gajinya ada sekitar 2 jutaan, 2 juta lebih aja duit rupiahnya. Jadi yang mereka yang banyak itu ya pemberian orang. Itu yang banyak ujar mereka itu. Nah, itu yang menambahi gaji pokok istilahnya, gaji sampingan. Betungguan nih mulai subuh tuh betungguan tak? Karena ada jaya mau bare. Kalau lu betungguan ada jodohnya bare. Dah nggak apa kesana nah. Melihat kekawanan sudah kesana ya Allah. Apalagi di Madinah. Ini di Madinah nih turunnya nih sebagian di Madinah. Memposting di Masjid Nabawi. Oh my Allah, hati ya Allah. Hendak benar. Dan kita kesana berarti. Berumroh barang dulu, bahaji lawas benar. Bahaji 35 tahun kecuali haji plus. Haji plus ada yang 6 tahun, ada yang langsung berangkat. Cuma duitnya gonol 2. Hajinya plus langsung berangkat pulang. Dan berbanyak-banyak membaca salawat di tengah jalan. Jadi mulai Makkah toh bilangnya kawan, Anda ke Madinah salawat aja dibanyaki. Salawat apa aja? Terserah aja salawatnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad kah? Atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kah? Atau salawat Badar kah? Baramian membaca. Ya kalau atau syair yang lain kah? Atau setel apa? Maulidan guru sakumpul. Asak begana di sakumpul. Seperti sabda Rasulullah, man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Ya Allah, ini artinya barang siapa mengunjungi aku, ujar Nabi, sesudah wafatku, sesudah aku mati, maka seperti dia mengunjungi aku di waktu hidupku. Siapa yang pernah ziarah ke makam Nabi, sama kita beelang langsung lawan Rasulullah. Jadi orang yang berhaji puluhan juta, orang yang berumrah puluhan juta, sudah mendengar ini, ada jadi masalah. Kenapa? Langsung mengelangi Rasulullah. Man zara kubri wajibat lahu syafaati. Hadis yang lain, siapa yang pernah ziarah ke kuburku wajib dapat tiket masuk surga. Apalagi ya? Tambahin lagi. Cukup itu aja kan ya kalau. Siapa yang ziarah ke makamku waktu setelah aku mati, sama hanya ujar Nabi mengelangiku di waktu hidup. Siapa yang ziarah ke makamku maka dapat tiket masuk surga. Dapat syafaat Nabi artinya dapat tiket ya kalau. Nah itu. Dan sabdanya man zara qabri wajibat syafaati, ada soalnya. Barang siapa mengunjungi kuburku wajib baginya mendapat syafaatku. Apa syafaat? Ya kunci tadi. Kunci apa? Kunci masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga. Itu aja yang perlu sampaikan. Ampun maaf, minta halal minta ridho. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat doa kita, dijadikan orang yang soleh dan soleha, selamat dunia akhirat sekeluarga, dan mudahan jangan meninggal dulu sebelum kita kawal ke Makkah Madinah, ziarah ke makam Siti Khadijah, khusus ziarah ke makam Rasulullah, dan akhir hayat mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lana dinana wa walidina wa rahmana rabbana saghira لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسأل في رضاك ولا تولنا وليسعك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك
الرسول حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا